Ay, don't talk to ka. Hi guys! Today is our Sabbath day. Pag wala may uli ikan sa church. So, gabiin naman, na-board mi ba? Nakahuna-huna mi nga maglakaw mi sa tawag, buhat mi photoshoot. Asa ta mag-photoshoot? Sanay tulips. Ang driver guys. No. Puka, uy, madaw tumudang motor anak. Sige. Oh. Dar pa. Dating anak ako ni Robin. Dating anak niya ako ah. Oh. Baka ninyo kinagkilala. La. Ansa. Dating anak ako Bitaw. ni Robin. Dating anak ako ni Robin. Bitaw. Natin nakita diri nga mga bata ron no. Wala, gusto sila magpa-picture daw. So ato silang picturean. Kita mo ng painting diyan sa likod. Wala. Kanang naon ni Mayor. Uwe. Basta ang pa sa painting ano. Kanidagan gud sila. Oh, ayek pa paday dira. Kana, gisa nagpaint ana. Sana. Tara. Paulo. Ikaw na ulo. Oh, ano. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Don't want nobody else around me. Just need you right here. You're like the only thing that I see. It's crystal clear, and I want you to come claim it. I do. What are you waiting for? Yeah, I want you to name it. I do. Want you to make it yours. It's like supernatural. Sesame. Palong nil ang suga. So, let's go home. Ako mag-merinda. Ha? Ako mag-merinda sa tao. Sa mga merinda. Ulit fruits. Ulit big fruits. Sige na, pagbabay na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.